ये बाडी बसा बुढ़ा माकड़ राति रोदाटा भर मो गुहालटा भीतर आसिक बजे कौन जेमती बसी पड़ी मो गाई पनार हाथ देछि हलो कुआड़ थुला के जाने पछ आडू आसी मते माटी बसुछि हिलो बहुलो कहि की देछि गोटाई गोइठा जे सीधा जाकी मो गाई पेट तळे पड़छि ओ परी गली लो ललिता तो जर्सी गाई मते मारी पकेइला होय रे बाड़ी पसा तू एजाई मरिनु तबे लज्जा मुआ आउरी मते देखिया को आइछु किलो मरिथले भलो होइथांता मरिबा ठे घोसारिबा अधिका बाधुची तो जर्सी गाईर गोटाए नातरे मोर फाळे पूरा जखम होई जाय मो गाई कोन तते नात मरछि मुई ना एमिति गोठा देबी जाऊ फळक पड़िया तोर एठी गली पड़िबो चिंचु मते काहे कि मो प्रति तू एमिति अत्याचार करिव नहीं मां तू एई बस आसी मो गोळटा भीतर लुच्ची करी बसिबु आ कोन करबी कहूनु बे तो रातिक भीतर जेतिकी क्षीर सृष्टि होउची बाड़ी पसा चिनिच ना तो नाक फटाई देबी कोन 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 कहिलु नहीं माने तो जर्सी गाईर सेई कथा कह हां माने रातिक भीतर जेतिकी क्षीर सृष्टि होउची आ तू तो सकाळू सकाळू ताकू कुआडे नै एमिति माटी माटी आउची मो पाखरे पहुंचला बेलकु शून्य शून्य महाशून्य तेनु करी तू सीधा सळक आसी मो गाई पनारे मुह लगेबा योजना करी मगवालटा उतर लुची बसले नु हां एका सेई एका कथा आउ कोन एका कथा ताले एमती मते पछाडा माटी बस्तुल कोन पाइमा रे मु कोन तते भाबी कि मारी वइ देली आउ मु तो गाई पन्ना भाबी कि धरि पकेथिल ना हाय रे वाडी बस चंदा ओह। गाई आउ मनिष भीतर तते कोन किछ फरक देखा जाउनी केमिति फरक देखा जीव तू कहलु निजे अरे साइज तो एका परी ना हर हरे जो गोड़ी हम जाई साई भीतर दी चट टकाउडा केन भल्लु कि तते साइज जणै ए सुन से कोन कौन आम हेलु भद्र लोक जहा हबो गोटा भद्र हिसाब रे हबो ना गोवालटा भीतर तू जो काम ओडा कर दली सेटा को प्रकार भद्राब ओ हला जदी ताकू तू अभद्र मेली भाबुजु ताले तो मो भीतर गोटा कोन समाधान कर दबा आ से साई वाला गाइडा कुजु अरे तो मो भीतर कोन समाधान करिबा तू समाधान आउ कोन रे आ तो खराब समाधान तो गोटाए कथा आ समाधान कोन ने 500 ने मो कथा रो द बा ये 500 ध तो समाधान कर दे धरिबी हाँ, ने, कौन पाइमा ने बा। चा पीबो बाड़ी पसा हुण भाबिलु कि मते मो इज्जत रो दाम कोन मात्र 500 मु तो खाली छुई देजी को खाई जे तो मते कहबनी हां तमे पूरा गुआले भीतर मते माडी बसी कि मो गाल को चुचमी पकेइलो को पेट पुरजी जे पेट पूरी नीति रही था साइज या टोका दी चटा को डाके वाले की तो पेट को पूरे ए सुन कथाटा आगु को बढ़ाना जदी तो खीर रे पाटी बाज खीर रे नुओ मगाले तो पाटी बाची ए एका कथा बा केमिति एका कथा बा हाँ? खीर कथा उठिले कथा 5000 को पड़े जीव छे हेबा तोर एमती से की खीर की अच्छा आल मा कौन कथा वार्ता आरंभ हो तोर खाली मीटर बड़ी घड़ी चलीची सला मोर तो बेला खराब है जगह मिलुनी एइटी आसी मो अच्छा मत 500 टका नै चा पी दे पळे बिजा मो धन एटा काम कर हे ने आउ 500 पूरे की 1000 देली ने बा ए ने काई दे ने द सला गुरुवारटा आज सुनु बेकार चाली गला 1000 चाली गला गुरुवारटा आज लक्ष्मी को वार होय रे हाथी बुढ़ा काई आ हाथी बुढ़ा ना गुजु हाथी सुंडू को तो मोड़ी जाइलो हाथी बुढ़ा अरे यार सुन बा हो आज कोन सत्तर गुरुवार आ कोन मिछेरटा को गुरुवार अछि ना ए भगवान ए जो गोड़ी के आवारी पता रोय जड़ा तो मचड़ा कोन बड़ा कोन पानी दे ए वाली पछो जेड़ बड़ गुरुवार टा रे मई जतर हाथ मारी देला लो ए मो कोन करे मिलो बा मते ना पवित्र बा भाई 10000 टका द कारण इरे कोन इरे टिके पाटी बंद कांद बंद कर इरे सिए ये की प्रकार अपवित्र मु तो जानी पारुनी हैबा तू तो जर्सी गाय की पन्ना को धइलु ताकू खीर दुहिलु सिए तो अपवित्र हलानी आ सिए तो पुनी गोटा जीवन नाही चुप कथा जमा बुलाना के मारिया ए इरे मु तो गालरे सेमति टिके मुह मार देली कोन तू अपवित्र होई गलु मते कहिलु देख এইটা পূর্ব জন্মরে পশু পক্ষী জন্ম পাইতলা এই কোন হস বন্ধ করবে যাত্রা পাটি ইকুম আইকি ভড়ি হাই হাই হউছি কান পড়িলা যে পাতে হস বন্ধ করবা
ବଡ ଭାଇ ମୋ ହସ ବନ୍ଦ ହେଲା। କୁହ କଣ ପାଇଁ ମୋ ହସ ବନ୍ଦ କଲେ? ନା ତୁ ଆଗେ ମତେ କହିଲୁ ହଁ ତୁ ଏତେ ସକାଳୁ କୋଉଠୁ ଆଇଲୁ? କାହିଁକି ତମେ ପାହାନ୍ତି ଆସିବ ମୁଁ ସକାଳୁ ଆସିବିନି? ନା ନାଇଁ ମତେ କିନ୍ତୁ ଲାଗିଲା ତୁ ଏ ଘର ଭିତରୁ ଆଇଲୁ। ଲାଗିଲା କାଇଁ ଲାଗିବ ବା ଏଇ, କଣ ପାଇଁ ଲାଗିବ? ସେ ପୁରା ଭିତରେ ଥିଲେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳରୁ ଆସିଲେଣି ଯେ। ତୁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳୁ ଆଇଲୁଣୁ? ହଁ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳୁ କାହିଁ ଆଇଥିଲା? ବଡ ଭାଇ ସଜ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ। ମାନେ ମାନେ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ଦେହ ଥଣ୍ଡା। ହଁ। ମୋର ସବୁ କାମ ବୁଧବାର ହଉଛି ଗୁରୁବାରେ ଫାଙ୍କା। ଯା ଶଳା ଇଏ ଫାଙ୍କା କରିଦେଇଛି ଆଉ। ଏଇ। ବେ ରବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପଳା ଶୁକ୍ରବାରିଆ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଦେଖିକି ଆସିବୁ ଯେ କଷ କ୍ଷୀର ରଖିଥିବି ଭଲ ତ ଚନ୍ଦାମୁଣ୍ଡରେ ମାଲସ କରିଦେବି। ଯା 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 ଯା। କଷ କ୍ଷୀର? ହଁ, ଯା ବା। ଶଳା ସିଏ କ୍ଷୀର କେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କି ରେ? ହାତୀ ମଉସା ଆଁ? ଆପଣ ପତର ସାଉଁଟିବା ଲୋକ ତୋଟାମୂଲ କରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛଟି? ହଁ, ହଁ। ଗାଈ ନାତ ମାରିକିରି ଗୋଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଦେଇଛି। ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି 1.5 ବର୍ଷ ରେଷ୍ଟ ନବ। ତୁ ବୁଝିଲୁ ମୋ ସଂସାର ଉଚ୍ଛନ କରିବୁ ହେଇଠି ଅନେଇଲୁ ତୁ ମୋ କଥା ଗୁଡାକ କହିଯାଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଗୋପାଳ ମତେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଭଲରେ କହିଲ। କଣ କହୁନା? ଆଚ୍ଛା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ତୁମେ କଣ ସେମିତି ସେଇ ଲଳିତା ଗୁହାଳ ଭିତରେ ସେମିତି ବସିଥିଲ? କାଲି ସଞ୍ଜ ବେଳୁ କାଇଁ ଆସିବା କଣ ପାଇଁ ଆସିବା? ଆଁ? ତମ ଭଳିଆ ବେଲଜ୍ଜା ଥୋପରା ହେଇଛି କି ଗୁହାଳଟା ଭିତରେ ଲୁଚିକି ବସିବ? ଆଉ ସେ ସିଧାସଳଖ ଆଇଲେ କ୍ଷୀର ଖାଇବେ ବୋଲି ମୋ ହାତରେ ଟଙ୍କା ଧରେଇଲେ ଆଉ ମୋ ଶୋଇବା ଘରେ ଯାଇକି ଶୋଇଲେ। ତୋ ଶୋଇବା ଘରେ ଇଏ ଶୋଇଥିଲା? ତୋ ଶୋଇବା ଘରେ କଣ ଆଉ ଜଣେ ଶୋଇବାକୁ ଜାଗା ଏ, ଅଛି? କେତେ ମ ବଡ ଭାଇ ହଁ ବଡ ଜାଗାଟି। ହଁ। ମୁଁ କଣ କାଲି ଶୋଇଛି କି? ଆଉ କଣ କରୁଥିଲୁ? ଲଢେଇ, ଯୁଦ୍ଧ, ସଂଗ୍ରାମ, ରକ୍ତ ଗରମ ହେଇଗଲା ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଇଆଡକୁ ଜମା ଆନା କି ତାପରେ କଣ ହେଲା ତା ପାଖରେ କାହିଁ କହୁଛୁ? ଏ କହିବନି କଣ ବା? ମୁଁ ଆଗେ ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମାନେ ଦି ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବି। ଦି ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବ। ଶୁଣିବି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ ଶୁଣିଲ ହଁ, ହଁ। ସେ ସବୁ ଥିଲା ମାଗଣା। ମାନେ ଫ୍ରି ତ? Free। ଠିକ ଅଛି। ବଡ ଭାଇ ପରେ ଯୋଉ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଫିସି କେତେ ଫିସି କହବେ? ଏ ଲଳିତା ତ ଫିସ୍ କେତେ କହ? ମୁଁ କହିବି ହଁ। ହାय ଶୁଣ ହଁ ଖାଲି ଯଦି ଶୁଣିବୁ 5,000 5,000। ଆଉ ଯଦି ବାଇସ୍କୋପ ଦେଖିବୁ ତାହେଲେ 50,000 ଫିକ୍ସ ରେଟ୍। ସେ ସିଷ୍ଟମ ବି ଅଛି? ହଁ ବାଇସ୍କୋପ ସିଷ୍ଟମ ତାର ଅଛି। ଜର୍ସିର ଗାଈ ନା ତୋର? ହାତୀ ମଉସା ଆପଣ ଜର୍ସି କ୍ଷୀର ପିଇବେ ବୋଲି ବାଉଳା ଚାଉଳା ହଉଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରୁନି। ନାଇଁ ପରା। ଯାଉ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଲଳିତା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ବୁଝେଇକି କହିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଯିବି କାହିଁକି? ଆଉ ଏଇଠି ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବି ଆଉ। ଲଳିତା ତାର ସକାଳ କ୍ଷୀର ବୁଲି ବୁଲି ବାଣ୍ଟିକି ଆସିଲା ପରେ ହଁ। ଖରାବର ଖେଳଟାକୁ ମୁଁ ପିଇଦେବି ଆଉ। ମୁଡରେ ଆଇଛି। ଏବେ ମରିଆ ବୁଢା ଜମା ଯିବନି କପ ମଉସା ମଉସା କଣ ଡାକୁଛୁ? ଭାଇ ରଖୁନୁ। ଭାଇ 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 ଚନ୍ଦୁ ଭାଇ। ବୁଝିଲ କି ଭାଇ ପା- ଏଇଠି ବା ଆଉ କଣ କ୍ଷୀର ଅଛି କି? ଆଉ ହେଲେ ସବୁ ତକ କ୍ଷୀର ପରା ସେ ବାଛୁରୀ ପିଇଦେଲା। ଆଉ କୋଉ କ୍ଷୀର ଅଛି ନା ମୁଁ ବେପାରକୁ ଯିବି ଯେ। ଭଲ ହେଲା ଆଉ କଣ ବେପାର ଯଦି ଯିବୁନୁ ହଁ। ତୁ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେବି ତାପରେ ତ ଉଠି ପଡିବା ଆଉ ତାପରେ ଲଢେଇ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗ୍ରାମ ତାପରେ ରକ୍ତ ଗରମ ହେଇକି ଆଉ ନା ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବଟା ହବ। କଣ କରାଯିବ? ତମର ଆଉ ବୟସ ଅଛି ତମେ ଲଢେଇ କରିବ ସଂଗ୍ରାମ କରିବ ରକ୍ତ ଗରମ ହବ। ଆଚ୍ଛା ହେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ବୟସ ତ ନାହିଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋର କାହିଁ ବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କଣ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ନା ଲଢେଇ କରିବାକୁ? ଏକା କଥା। ବଡ ଭାଇ କେମିତି ଏକା କଥା? ହଁ। ବଡ ଭାଇ ହଁ। କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ହଁ। ପାଟି ଜାଣିବ ସ୍ୱାଦ। ହୁଁ। ଆଉ ଲଢେଇ କଲେ ସାରା ଶରୀର ଜାଣିବ ସ୍ୱାଦ। ହେ ହେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ମତେ ଟିକେ କଣ କର ଆଉ ଏତେ ବାର ନା। ଆଉ ଶୁଣ ଆମର ସପା କଥା। ହଁ। ଆପଣ ଏଇଠି ରହିବେ ନା ବାହାରକୁ ଯିବେ? ମତେ ଆଗେ କହିଲୁ ଲଳିତା କୁଆଡେ ଯିବ? ସିଏ ଯୁଆଡେ ଯିବ ମୁଁ ସିଆଡେ ଯିବି। କାହିଁ ଲଳିତା କଣ ପାର୍ବତୀ ଆପଣ କଣ ଶିବ? ସେ କଥା କହନା ମୁଁ ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଯିବ। ତାହେଲେ ଷଣ୍ଢ ହଁ ତୁ ଯା ତୋ ଘରକୁ। ହଁ। ଏ ହାତୀ ମଉସା ଯିବ ମୋ ସହିତ ଭିତରକୁ। ଯା। ଏଇଟା ପାଗେଲଟା ନା କଣ? ଆଜି ବା ଗୁରୁବାରେ। ପବିତ୍ର ହବାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ନାଇଁ, ନାଇଁ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ କାଇଁ ବିନ୍ଧୁଛି ରେ? ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଏ ଗୁରୁବାର
ବାଟରେ ଏତେ ବଡ ପାପ କରିପାରିବିନି ରାମ 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 ଜମା ପ୍ଲିଜ ଲଳିତା ତମ ହାତ ଧରୁଛି ମୋର ଏଇ ଶେଷ କଥା ଟିକେ ରଖ ନହେଲେ ଶଳା ମଲେ ଭୂତ ହେଇଯିବି ଅନାନି ମୋ ଭାଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ମୋ ଆଶା ପୂରଣ କର। ଇଂଲଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ କହିଲାଣି ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଇଂଲିଶରେ କହିଲୁ? ମୁଁ ବହୁତ କହିବି ଇଂଲିଶରେ ତାହେଲେ ଷଣ୍ଢ ଧ ହାତୀକୁ ମରିବ। ତ ସୁଣ୍ଡୁକୁ ବଗିଆଇକିରି ମଡିଆ ଧର ଚାଲ ଚାଲ ମତେ ବାଗେଇକି ଧରରେ ମୋ ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ହେଇ ସେଇଟା